Cuando sienta el desmayar y las fuerzas no me dan, confiaré en ti, te adoraré, en tu nombre yo sé que venceré, te levantaré y veré un nuevo amanecer. Nuevo amanecer. Vamos a continuar hablando del proceso. So we're going to continue to talk about process. Porque es muy confuso esto de los procesos. Gracias, muchachos. Because it's very confusing this about the process. Y esa confusión acerca de lo que un proceso es, And this confusion about what a process is no nos permite a veces avanzar en un proceso, sometimes doesn't allow us to advance in our process, sino que nos lleva más bien a culpar a Dios de cosas. but rather it takes us to blame God for things. Hay cosas que son procesos There are things that are process, y otras cosas son consecuencias del pecado. and then there's other things that are just consequences of sin. Son dos cosas completamente diferentes. These are two very different things. Una cosa es un proceso, One thing is a process, otra cosa es la consecuencia de un pecado. and another thing is the consequence of sin. ¿Entendemos eso? Do we understand this? Vamos a un ejemplo pronto muy simple, pero tal vez nos traiga un poquito de claridad. I'm going to give you an example that seems maybe very simple, but it might bring you some clarity. Mi hijo decidió ser agente de bienes raíces So my son studied real estate, y para llegar a hacerlo tuvo que estudiar y pasar varias pruebas para lograr sacar su licencia. and in order to get there, he had to do a lot of tests to be able to get his license. He had to study and go through many trials or process to be able to get his license. ¿Cómo llamamos a ese proceso de estudiar y pasar por varias pruebas para obtener algo? What do we call that process of studying and going through trials to be able to get to something? Un proceso. We call that a process. El proceso para graduarse, The process to graduate, el proceso para certificarse, the process to get certified, el proceso para obtener un logro. the process to get to basically reach a goal, ¿Sí o no? right? Ahora, entonces imagínese que uno está estudiando So let's imagine this: you're studying. y le dicen, tiene prueba el viernes. They tell you have a test this Friday. Y entonces uno empieza a decir, ¿cómo me odian en esta escuela? You begin to say, oh, how they hate me in the school. Yo no sé por qué a mí me hacen prueba. I don't understand why they give me a test. Yo no quiero esto. I don't want this for my life. ¿Por qué Dios será así conmigo? Why is God doing this to me? ¿Por qué permite esto en mi vida? Why is He allowing this in ¿Por my qué Dios life? es tan malo? Why is God so ¿Por evil? qué tengo que sufrir tanto? And why do I have to suffer so much? Pregunta, ¿usted quería ser agente de bienes raíces, sí o no? Now the question is, did you want to be a real estate agent, yes or no? Entonces, ¿todos esos quejabanzas tienen sentido? So are all those complaints, do they make sense? ¿Tienen sentido esas pruebas? So do these trials make sense? Perdón, ¿esas quejas? So do these complaints make sense? En absoluto, No, ¿cierto? they don't make sense. ¿Por qué? Why? Porque es lógico atravesar un proceso para obtener algo. Because it's obvious that you have to go through a process to be able to obtain something. Porque tú no te inscribiste a estudiar para sacar un grado con el objetivo de sufrir y que te vaya mal. Because you didn't study or you didn't sign up to basically reach a goal and have to go through trials for it to go bad for you and have to suffer through it. Entonces, aunque nadie dijo que sería fácil, So even though no one said it would be easy, ¿tú qué haces? Te preparas, what do? You get prepared, vas a presentar la prueba you go and you present the test con el objetivo de ganarla, no de perderla, with the objective of winning it, not being defeated, con la expectativa de obtener la licencia, with the expectation of obtaining your license, con la expectativa de celebrar lo logré. with the expectation of being able to celebrate and say, I achieved this, ¿Sí o no? right? O tú te inscribiste a la universidad con la expectativa de pasar varios años mal, de sufrir mucho y de no obtener nada a cambio. Or did you sign up for university with the purpose of just suffering, going through a bad time and obtaining nothing in the end? ¿Alguno de ustedes a mitad de la carrera dijo, ¿cómo es Dios de malo? Me metí a estudiar aquí. Did anyone in the middle of their career or while they were studying say, oh, how evil is God? He put me in this place? ¿Sí o no? Did you? ¿Cierto que no? No, right?
¿Por qué? Porque sencillamente un proceso es la manera de llegar a obtener algo. Why? Because simply a process is a way that we get to obtain something that we want. Entonces el proceso se vive con la expectativa de la victoria, de alcanzar un logro. So the process is lived with the expectation of a goal. La Biblia dice que eso es como la mamá que está embarazada, The Bible says that this is like a mother who's pregnant, que aunque es difícil, that even though it's hard, aunque su cuerpo sufre and even though her body suffers, y aunque el parto es doloroso, and even though the pregnancy is hard, todo eso pasa a la historia y se olvida cuando se tiene el bebé en las manos. all of that goes to history and you forget about it when you have the baby in your hands. ¿Cómo sabemos que eso es verdad? How do we know that this is true? Que después del primero viene el segundo y el tercero. Because after the first, you have the second, the third, the fourth. ¿Sí o no? Entonces, todo lo que se quiere obtener y todas las promesas de Dios se obtienen a través de un proceso. So everything that we want to obtain and all the promises of God are reached and obtained by a process. Pero digamos, por seguir con el ejemplo aquí de mi hijo, But let's continue with the example of my son, que él dice, pero yo no me puedo quedar solo con residencial. where he says, well, I'm not just going to stay with my residential license. Necesito la licencia comercial. I need to also get my commercial license. Señor, dame la licencia. Lord, give me the license. No, hay un proceso. No, there's a process. ¿Y el proceso qué demanda? And what does the process demand? Volver a estudiar, It requires that you go back to school, presentar otras pruebas that you would go through other tests, para recibir otra licencia. that you would be able to receive another license. ¿Pero por qué otra vez pruebas? But why again these trials? Pues para obtener otro logro más, Well, to be able to obtain another achievement, para avanzar a otro nivel. to be able to advance to a new level. Es la manera de obtener una promoción. This is the way that we obtain a promotion. ¿Sí o no? Isn't it so? Tú terminas la oportunidad, la universidad, So when you finish university, y entonces obtienes un trabajo, pero ves que hay otras posibilidades si tuvieras un posgrado. so you finish your Estudio- university, you realize that you have a degree, you have a diploma, but then you say, well, there would be more possibilities if I get a postgraduate. Para obtener mejores ingresos o una promoción en el trabajo, lo que sea, voy a hacer un posgrado. So in order to get a better income and to obtain more achievements in my life, then I'm going to do a postgraduate. Pero ¿cómo enfrento yo ese posgrado? But how do I encounter this postgraduate? Como lo peor que me puede pasar. Like the worst thing that's ever happened to me. O con la expectativa de que voy a obtener algo porque voy para otro nivel. Or with the expectation that I'm going to obtain something better because I'm going somewhere with it. ¿Cómo es? Which one is it? Yo voy por algo. I'm going for something, ¿Cierto que sí? right? Entonces, ¿el proceso es algo bueno o es algo malo? So is the process something bad or something good? Es buenísimo. It's very good. ¿Por qué vivimos los procesos o por qué mucha gente vive los procesos con amargura? So why do many people go through a process with bitterness? Una de dos, o porque no sabe para qué está en el proceso, So it's either one or the other. You don't know why you're in this process, o porque no se trata de un proceso. or because it's not a process. Tal vez es la consecuencia de la desobediencia. Because maybe it's the consequence of disobedience. Entonces digamos que aquí mi amigo, por seguir con el ejemplo, So let's just say that my friend here, to continue with the example, no hace las cosas bien, doesn't do things right. transgrede la ley, He basically goes against the law, como a algunas personas que les gusta meter papeles falsos y like some people do that put some false papers, false usted no tiene documents. cómo comprar una casa, yo le ayudo, yo le consigo todo, pero usted solo firme. Oh, you don't have a way to get a house here. I'll get all the documents for you. All you have to do is sign. Tan buena gente esos realtors, ¿no? Oh, he's such a nice guy, that realtor. Y entonces resulta que se lo pilla Canada Revenue, So it turns out that Canada Revenue sees this, que la cosa no era legal. and that the thing that he was doing wasn't legal. Entonces lo sancionan y le quitan su licencia. So he gets sanctioned, and they take away his license. ¿Ok? Okay. Y entonces ahora él, para vivir, So now, in order to make a living, le toca meterse a hacer algo que no le gusta hacer. he has to start doing something that he doesn't like to do. Señor, ¿cuándo me vas a sacar de este proceso? Lord, when are you going to take me out of this process? ¿Es eso un proceso o es la consecuencia de un pecado? Is that a process, or is that the consequence of sin? Completamente diferente. It's completely different, right? ¿Sí o no? Isn't it so? El proceso es para obtener algo, The process is to obtain something better, es parte del crecimiento, and it's part of growth, es ir por las promesas. and it's going after those promises. La consecuencia del pecado es el resultado de haberle dado lugar a Satanás en tu vida. The consequence of sin in those is basically having given a space for Satan to work in your life. ¿Qué hace Satanás? Juan 10:10. So what does Satan do? John 10:10. Roba, mata y destruye. He steals, kills, and destroys. Te roba tu paz,
He steals your joy, mata your tu peace. matrimonio, He kills your marriage. destruye lo que tú has construido. He destroys everything that you've built. Pero cuando no lo entendemos, But when we don't understand this, ¿por qué Dios me hizo esto? why is God doing this to me? Pregunta, ¿fue Dios? Ask yourself, was this God? No, la consecuencia del pecado no es resultado de Dios. No, the consequence of sin is not the result of God. La consecuencia del pecado es lo que recibes por causa de precisamente de no creerle a Dios. The consequence of sin is precisely what you receive for that is just consequences of doing what you did for not believing in ¿Vamos God. entendiendo la diferencia? So, can you see the difference? Si tú estás teniendo una dificultad de pareja, If you're going through a rough time in your marriage, ¿será un proceso is that a process o será una consecuencia de tu pecado? or is it a consequence? Si estás teniendo una dificultad económica, If you're going through a financial difficulty, ¿será un proceso is this a process o una consecuencia de tu pecado? or is this a consequence of sin? Hay que saber diferenciarlo. We need to be able to Porque si tú differentiate. conoces la diferencia, Because if you know the difference, entonces cuando estás en un proceso, then when you're in a process, tú sabes que vas por la victoria, you know that you're going after that tú victory. sabes que si te aplicas a seguir la instrucción, And you know that if you apply the instructions that were given vas to a you, pasar a otro then nivel. you're going to be able to reach another Vas a level. entrar a un nuevo nivel de bendición. And you're going to enter into a new level of blessing. Vas a alcanzar mayores y más grandiosas promesas que las que estabas And you're viviendo. going to reach bigger and greater victories and blessings that you did before. Pero si es una consecuencia de un pecado, But if this is the consequence of sin, Satanás no te quiere soltar. Satan doesn't want to let you go. Él te quiere ver destruido. He wants to see you destroyed. Y a menos que identifiques cuál es el pecado, And unless you identify what that sin is, te arrepientes de ese pecado and you repent from that sin, y te apartes de ese pecado, and you get away from that sin, no vas a ver la bendición. then you're not going to see the blessing. No te va a soltar. He's not going to let you go. Es más, la cosa no va a mejorar, va a As a empeorar. matter of fact, it's not going to get any better. It's going to get worse. ¿Por qué? Why? Porque el objetivo de Satanás es destruirte. Because the objective of Satan is to destroy you. ¿Entendemos por qué es lo importante diferenciar un proceso de la consecuencia de un pecado? So do we understand how important it is for us to be able to see the difference between the consequence of sin and a process? ¿Sí o no? Entonces, ¿les Yes, parece no. importante que la busquemos la diferencia? So do you think it's important that we look at the difference? Ok. ¿Qué es el proceso? So what is the process? Habíamos comentado la semana pasada que otra manera de definir proceso es una tormenta, una prueba, un desierto. We were saying last week that sometimes a way of defining a process is maybe saying I'm going through a desert, I'm going through a storm. Hay gente que dice, uy, estoy en medio de una tormenta tremenda. There's some people that say I'm in the midst of a storm. ¿Dónde nos habla la Biblia de tormentas? Where does the Bible talk to us about a storm? Por ejemplo, en Mateo 8, verso 24 al 26. For example, in Matthew 8, verse 24 to 26. Está Jesús en medio de una tormenta cruzando el mar de Galilea profundamente dormido. There's Jesus going through a storm through the Sea of Galilee, and he's completely found asleep. Va con sus discípulos. And he's with his disciples. Dice, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte And it says que las suddenly- olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Se despierta Jesús. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Suddenly a furious storm came upon the lake, so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, Lord, save us, we're going to drown. And he replied, You of little faith, why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. ¿Por qué Jesús podría estar dormido, tranquilo, profundamente soñando con los angelitos en medio de una tormenta? So why was it that Jesus was able to be found asleep in the midst of this storm? ¿Por qué cree usted? Why do you think that this was? Porque él sabía que él iba a llegar al otro lado y que tenía algo que hacer y él no tenía ningún inconveniente con que hubiera una tormenta. Because he knew he had to reach the other side and that he had something to do, and he wasn't worried about the storm. ¿Qué es lo que reprende Jesús en ese momento? What is it that Jesus rebukes in that moment? La incredulidad de los discípulos. The unbelief of his disciples. Hombres de poca fe, He says, You of little faith, no dejan dormir. you don't allow me to sleep. Él estaba en medio de una tormenta, He was in the middle of a storm, pero él sabía que la tormenta no era para destruirlo. but he knew that the storm was not there to destroy him. Entonces él puede hasta dormir en medio de la tormenta. So he could even
be sleeping in the midst of the storm. Usted sabe que una de las características de estar conectado con Dios Do you know that one of the characteristics of being connected to God es tener una paz que sobrepasa cualquier circunstancia, así sea lo más difícil? is to be able to have a peace that overcomes any circumstance? Que no importa el proceso que estés viviendo, tú estás tranquilo como una lechuga. That it doesn't matter what process you're going through, you could be as calm as the lettuce. ¿Sabías eso? Do you know this? Te recuerdo, por ejemplo, el Salmo, creo que es el 23. I will remind you of a psalm, I believe it's Psalm 23. Aunque ande por valle de sombra de muerte, Though no I temeré walk mal. through the valley of shadow of death, I shall fear no evil. Suena bonito o no, It sounds nice, doesn't it? pero piénsalo en tu vida. But think about that in your life. Aunque ande por un valle de sombra de muerte, o sea, aunque sea en un peligro terrible de muerte, de Although I angustia, walk through the valley of the shadow of death, although I'm put in a great place of danger, dormiré tranquilo. I'm going to be found asleep. ¿Por qué? Why? Porque tengo una certeza, Because I have the certainty es un proceso. that this is a process Y los procesos no son para destruirme, and that the process is not there to destroy me. es para darme una victoria. It's to give me a victory. Es para Dios glorificarse en mí, It's for God to be glorified in me para que yo glorifique a Dios. so that I can glorify God. Entonces no importa el proceso, So it doesn't matter the no process. importa la tormenta. Doesn't matter the storm. Si tú sabes que estás con Dios, If you know that you're with God, vénganse de a uno, vénganse en fila para no dejar reguero. just come by one, come by two, so that we don't make a mess. No están muy convencidos todavía. You don't seem very convinced. ¿Para qué los procesos? So why are the process? Para madurar, To mature you. para madurar, To mature you. para pasar a otro nivel, To be able to reach another level. para entrar a un nuevo nivel de bendición, To be able to enter into a new level of blessing. para obtener mayores promesas que las que se estaban recibiendo. To have greater promises than the ones you were receiving before. Entonces tú dices, no quiero procesos, So you say, no, I don't want a process. no me gustan los I procesos. don't like the process. Ok, entonces quédate en el nivel de bendición que estás. Okay, so stay in the level of blessing where you are. No pidas más, Don't ask for more porque tú no quieres más. because you don't want more. La única manera de recibir más Because the only way for you to be able to receive more es madurando. is by maturing. Tú no quieres madurar, You don't want to mature, entonces quédate como estás. so stay like you are. ¿Ok? Es que no entendemos los procesos. Thing is that we don't understand process No nos gustan los procesos. and we don't like them. Decíamos hace 8 días que vivimos en una generación inmediata de microondas. We said last week that we live in a generation of microwave, like the microwave generation. We want everything now. Ya, lo quiero ya. I want this now. Y todo lo que se quiere sin proceso And es everything, ilegal, inmoral o engorda. and everything that we desire without a process is illegal, Inmoral. immoral, or it fattens you. Tú quieres sexo ya. You want sex now, No quieres pasar por el proceso bíblico but you don't want to go through the biblical process de preparación, of getting prepared llegar al matrimonio to be able to get to your y marriage honrar esa pareja. and to honor that couple, ¿Cierto? right? Eso es pecado. That's a sin. Perdón por los jóvenes, I'm sorry for the pero youth, es pecado. but that's a sin. No está en la Biblia. This is not biblical. Entonces, no, pues yo lo quiero ya. Pruébame que me amas. But no, you say, no, I want it now. Prove to me that you love me. La verdadera prueba de amor es que puedo esperar por ti y hacerlo como Dios dice. The true proof of love is that I can wait for you and do it the way that God says. Esa es la verdadera prueba de amor. That's the true proof of love. No, pero lo quiero ya, No, but I want it now. sin proceso. I want it without the process. ¿Cómo se llama? What is this called? ¿A dónde te va a llevar? And where's it going to take you? A una consecuencia To a consequence. grave. Quiero mi casa ya. I want my house Por seguir con now. el ejemplo de finca raíz. Let's continue with the real estate example. Ok, entonces vamos a trabajar con tu crédito, hay que estructurarlo, pagar unas deudas, construir un crédito. Okay, so let's work with your credit. We're going to begin to basically organize your credit. We're going to structure it. You got to pay off some bills. Si seguimos estos pasos, nos va a tomar 6 meses a un año. And if we follow these steps, it'll take us about 6 months to a year. Yo no quiero esperar 6 meses. I don't want to wait 6 Yo no months. quiero procesos. I don't want that process. Yo lo quiero ya. I want it now. Ah, bueno, hay otra alternativa. And then you say, well, there's another alternative. Podemos conseguir unas carticas que digan que tú ganas más. We can get some falsified documents saying that you earn a little more. Podemos alterar un poquito aquí los formularios. We can alter here the forms. ¿Cierto? Podemos meter algunas cositas. No, we can basically just put some things in there.
Incluso si no tienes dinero, nosotros te ponemos el dinero para el down payment. Even if you don't have the money, then we'll give you the money for the down payment, Y puedes tener tu casa ya. and you can have your house now. ¿No quieres proceso? You don't want the process. ¿Cómo se llama eso? What is that called? Pecado. It's called sin. Engañar, robar, mentir. To steal, to cheat, to lie. ¿Qué viene después? What comes after that? Una consecuencia. A consequence. Entonces no querías el proceso, So you don't want the process, pero vas a vivir una consecuencia. but now you're going to live the consequence. Y así con cada cosa. And this is the way it goes with anything. Todo lo queremos hacer a nuestra manera, Everything that we want to do our own way, sin proceso. without process. Y ahí es donde vienen las consecuencias. And that's where we find consequences. ¿Qué nos está diciendo el mundo ahorita? So what is the world telling us now? Disfrute todo ya, Enjoy everything now, cuando usted lo quiera, whenever you want it, sin proceso. without a process. ¿Qué nos dice el Señor? What does the Lord tell us? Atraviesa el proceso He says go through the y process obtienes la bendición. and obtain the blessing, ¿Cierto? right? ¿Cómo lo queremos hacer? So how do we want to do this? ¿Qué dice Romanos 12:2? What does Romans 12:2 say? No se amolden al mundo actual, Do not conform to the pattern of this world, sino sean transformados. but be transformed. ¿Cómo? How? Despierte a su vecino. ¿Cómo? Wake up your neighbor. How? Por medio de la renovación de tu manera de pensar. Through the renewing of the way that you think. Y así comprobarás que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. And then you will be able to prove that and attest that the will of God is good, perfect, and pleasing. No sé si ya vamos entendiendo la diferencia. I don't know if you're being able to see the difference now. Un ejemplo muy fácil, la tarjeta de crédito. Very simple example, the credit card. Es que yo quiero gozar la vida ya. Well, I just want to enjoy my life now. Quiero comer lo que quiero hoy. I want to eat whatever I want to eat now. Ir al concierto que yo quiera hoy. And I want to go to that concert I want to go to today. Irme de vacaciones esta semana. And I want to go on vacations this week. Comprar la computadora que quiero ya. And I want to buy the laptop that I like now. Para eso se hizo, For everything else, there's Mastercard. MasterCard. ¿cierto? Entonces, usted no pasa por el proceso de ahorro, de presupuesto, de nada. Usted lo quiere ya. So you don't go through the process of making a budget, saving money, and then buying it. You just want it now. Ok, y lo tiene ya. So okay, you obtain it now. Ahora viene la consecuencia. Now the consequence. Ya no va a pagarlo en 6 meses de proceso, Now you're not going to pay it in 6 months of process, sino en 21 años de consecuencia, but con in intereses. 21 years of interest. ¿Tiene sentido el ejemplo? Does the example make sense? No, yo no me espero los 6 meses No, I don't want to wait the 6 months para ahorrar y para... so that I can save for it and get it. Prefiero vivir esclavo de la tarjeta años, I'd rather be enslaved to credit cards for years porque lo quiero. because I want it now. Los desiertos son buenísimos. Deserts are very good for us. ¿Ah, sí? Por eso. Los desiertos son espectaculares Deserts are marvelous si entendemos lo que es un desierto. if we understand what a desert is. Vamos a poner un ejemplo. Todos más o menos tenemos una idea de quién era José, el hijo de Jacob, el I'm hijo going to give you an favorito. example. Does everybody here know who ¿Alguien no Joseph sabe de is? quién estoy hablando? The ¿Quién es favorite son of José? Jacob. Ok, entonces todos sabemos más o So menos. everybody knows who he is. José, uno de los 12 hijos de Jacob, también llamado Israel, padre de la nación de Israel. So Joseph, one of the 12 sons of Jacob, also known as Israel, Tremendo promesas de futuro he has these great promises for a future desde niño, as from the time he was a child, pero tenía que madurar. but he had to mature. ¿Será que al lado de papi consentido, mimado y dando quejas de los hermanos todo el día iba a madurar? Do you think that by being the little innocent guy, being all the time like giving everything that he wanted and just No, por una sencilla razón. like just being where he's just basically giving everything he wants and he just complained about his brothers all day? Do you think that would have made him mature? No. Era un niño consentido. He was Papas boy spoiled. There you go. Thank you. A Sí. spoiled boy o mamas boy. or a mama's boy. Consentido, Papa's mimado, boy. spoiled. Yeah, so he was spoiled. Pero el destino para el que él había sido llamado era para gobernar. But the destiny that he had been called to was to govern. Papi nunca le hubiera enseñado a gobernar. And daddy would have never taught him to govern. Imagine que no lo dejaba ni siquiera ir a cuidar las ovejas. Because imagine, he wouldn't even let him go out and take care of the sheep. Entienda esto, Jacob era pastor de ovejas. Because I want you to understand this, Jacob was the pastor of sheep. Tenía rebaños. And he was a shepherd and he had tons and tons of sheep. Era el negocio de la familia. That was the family business.
Pero a mi bebé José, But my baby Joseph, yo no lo voy a mandar a criar ovejas. I'm not going to send him to be a shepherd. José se queda aquí conmigo. No, Joseph is going to stay here with me. Entonces, ¿cuándo ese mimado iba a aprender a gobernar siquiera las ovejas del papá? So when was this brat going to get to learn how to take care of the sheep? Nunca. Never, ¿Cierto que no? right? Pero el plan de Dios para con él era que gobernara una nación, But the plan of God for him was for him to govern a nation, un imperio, el imperio egipcio. a whole empire, the Egyptian empire. Entonces Jacob era un obstáculo para los planes de Dios. So Jacob was an obstacle for the plans of God. ¿Qué necesitaba José? So what did Joseph need? Un proceso de formación para gobernar. He needed a process of formation to be able to govern, ¿Sí o no? right? Y entonces, ¿qué pasa? Los hermanos por envidia lo venden, So what happens? His brothers, out of envy, they sell him off, lo compra por allá un hombre de gobierno, and a man from the government buys him. un gobernante, uno de los gobernantes de la nación egipcia, He was one of the governors in the Egyptian empire, lo compra y lo lleva a su casa como esclavo. and he buys him and he takes him to his house as a slave. Pobrecito José, Oh, poor Joseph. Dios ya es muy malo. God is so bad. Lo sacó de las naguas ahí las Y- naguas porque en el tiempo usaban falda, los hombres, del papá, He took him from the side of his father para llevarlo de esclavo a que trabajara en to una casa. take him to be a slave and to work in a house. El hombre aprendió a hacer muy bien su trabajo. The man, he learned how to do his job very well. ¿Cómo sabemos que era un proceso y no la consecuencia How de do un we know pecado? that this was a process and not the consequence of sin? Porque el favor de Dios estaba con él todo el Because tiempo. the favor of God was with him always. Porque aún como esclavo, Because even as a slave, dice que todo lo que tocaba prosperaba. it says that everything that he touched prospered. Al punto que el jefe, el dueño de la casa, dijo, no, pongamos a este man a cargo de todo, porque en todo lo que pone la mano prospera. To the point where the guy that owned the house, he basically said, no, let's put him in charge of everything because everything this guy touches prospers. Todo. Potifar dijo, no, yo estoy hecho con este tipo. Potiphar said, man, I'm made with this guy. Y dice que lo puso a administrar ya no solo su casa, sino todas sus propiedades. So it says that he didn't just tell him to administer his home, but he told him to administer all of his properties. Yo me imagino, eso no lo dice la Biblia, So I'm assuming, and this isn't something that the Bible says, que José se puso todo engreído. that Joseph might have gotten like all cocky. Lero, lero. Little. Ahora yo soy aquí el duro de todo. Look at me now. ¿Por qué me imagino eso? Why do I imagine this? Porque cuando parecía que había salido el proceso, entró en otro. Because as soon as it seemed like he came out of the process, he went into a new one. O sea, terminó primer semestre y pasó al segundo. So he finished first semester and he goes into second semester. ¿Cuál fue el segundo? What was the second? Que mintieron acerca de él. That they lied about him. Lo acusaron de un delito que no They cometió. accused him of a crime that he Y did fue a not parar commit. a la cárcel. And he ended up in prison. Pobrecito José. Poor Joseph. Qué Dios tan malo. And God is so evil. Eso diría uno si uno no sabe que es un proceso. That's what we would say if we didn't know what a process is. ¿Qué pasó en la cárcel? So what happened in jail? El favor de Dios sobre José. The favor of God came upon Joseph. ¿Cómo sería de grande el favor de Dios que lo nombraron casi que administrador de la cárcel? Preso y todo, pero era el que manejaba la cárcel. How great might have the favor of God been over his life that even as a prisoner, he was basically like the administrator of the whole prison. Era la prueba de que es un proceso. That's the proof that it was a process. Y allí en la cárcel, And there in that a prison, través del favor de Dios, through the favor of God, se le abrió la puerta para llegar al faraón, al hombre más importante en la tierra en ese momento. the door was opened for him to be able to go and speak to the Pharaoh, the most important man of that time. Es más o menos como si tú o yo nos llevan de sirvientes a la Casa Blanca y después nos meten presos por mentir acerca de la mujer de Obama y después nos saca Trump y nos pone a gobernar con él y nos monta de secretarios de gobierno. So it's almost like if we went to work as a cleaner in the house of, in the White House, and then somebody puts us in prison because we lied about Michelle Obama, and then basically Trump takes us out and puts us to govern with him. ¿Cómo le suena eso? How does that sound? Difícil, ¿sí o no? Sounds weird and difficult. Pero si el plan de Dios contigo es que seas ministro de gobierno de Estados Unidos, Él te va a llevar allá, si sea a través de la cárcel, de como sea, pero allá llegas. But if the plan of God is for you to be a minister and to be a person of government in the United States, then he's going to do it whatever way it's necessary. Entonces, José llega a ser ministro de gobierno, el hombre, la mano derecha del faraón, el que gobernaba absolutamente todo. So basically Joseph reaches the position where he's the right hand of the Pharaoh and he administers everything. Y a través de eso logra salvar no solo a la nación de Israel, sino a la misma nación de Egipcio And de through una escasez, de una hambruna terrible. He's able to save not just Israel, but to save the whole nation of Egypt. Logró una cantidad de privilegios.
and he was able to obtain a whole lot of privileges. Llegó a cumplir su propósito, que era tener gobierno, influencia, dominio. He was able to fulfill his purpose, which was to obtain government and dominion. ¿Sabías tú que el propósito de Dios contigo es ese? Did you know that this is the purpose of God for your life? Pero no va a pasar si no pasas por procesos. But it's not going to happen unless you go through a process. Pero digamos que José se hubiera volado de la casa donde era esclavo, But let's say that Joseph had ran away from the home where he was a slave, o con todos los privilegios que tenía en la cárcel se hubiera salido de la cárcel, or that with all of the privileges that he had in the prison, he had escaped. o que se hubiera peleado con Dios y hubiera dicho, sí, pues ahora lo voy a hacer todo bien mal para que aprenda. Or what if he had just fought with God and he had said, oh yeah, this is how it's going to be? Fine, I'm going to do everything wrong now. ¿Se hubiera cumplido el propósito de Dios en su vida? Would have the purpose of God been fulfilled Pregúntale in al his que life? está dormido a tu lado. Can you ask the person who's asleep beside you? ¿Se hubiera cumplido el propósito de tu vida? Would have the purpose of God been fulfilled in his life? No. No. No te quieras saltar los procesos, You don't want to jump the process, porque el propósito de Dios contigo es que tengas influencia, dominio, autoridad. because the process and the desire of God is for you to be able to have dominion and government. Un amén One amen. en todo este gentío. In this whole group. O sea, eso quiere decir que el resto de ustedes dicen, no, yo no creo eso. No. That means that the Yo rest no of you are quiero what? Saying, procesos. no, I don't believe this. I don't want a process. Tú puedes decidir vivir el resto de tu vida como estás, You can decide to live the rest of your life the way you are today no pasar de ahí. and not move from there. Pero ese no es el deseo de Dios para ti. But this isn't the desire of God for you, Los planes de Dios para contigo son bienestar, no de calamidad. because the plans of God are for good and not for bad. Dios tiene planes para contigo mucho más grandes que los que tú has diseñado ya. God has plans that are greater than those that you have planned for yourself. Pero tiene que haber un proceso de madurez, But there needs to be a process of maturity. ¿ok? Si tú no has aprendido a manejar $2,000 al mes, no ores por recibir 50,000. Because if you haven't been able to administer $2,000 a month, don't pray to receive 50,000. Porque por lo menos de Dios no van a venir. Because at least from God, they're not going to come Hasta que pases por un proceso para aprender a administrar. until you go through a process where you learn how to administer. Hello. Hello? Tal vez uno de los mejores ejemplos es la nación de Dios, la nación que Dios escogió para revelarse a la humanidad, Israel. Maybe one of the best examples is the nation that God chose to reveal himself through, which is Israel. Esta nación está en esclavitud This nation is in slavery, y Dios decide sacar la esclavitud y volverla una nación independiente, and God decides to take them away from slavery and make them an independent nation. ¿cierto? Right. Entonces la saca de la esclavitud en Egipto So he takes them from being slaves in Egypt, y la lleva a la tierra prometida. and then he takes them to the promised land. Pero antes de ir a recibir esa promesa, But before they went and were able to receive that promise, dice la Biblia que la llevó al desierto. the Bible says that he took them through a desert. Éxodo 13, versos 17 y 18. Exodus 13, verse 17 and 18. Dice que cuando el faraón dejó salir a los israelitas, It says- Dios ya conmigo, no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo o una vuelta más larga por el camino del... ¿A dónde los llevó el Señor? En dirección al Mar Rojo. So when the Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country, though that was shorter. For God said, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. So God led the people around by the desert road towards the Red Sea, and the Israelites went up out of Egypt ready for battle. Ok, entonces, ¿quién llevó al pueblo al desierto? So who took the people of Al Israel proceso. to the desert, A la to the tormenta. process, to the storm, A la prueba. to the trial? Dios. God. ¿Para qué? For what? ¿Para que fueran vencidos? So that they would be defeated? ¿Derrotados? So that they would be destroyed? ¿Humillados? So that they would be humiliated? No, para No. darles la victoria. To be able to give them the victory. Él dijo, si los llevo por el lado corto van a encontrar enemigos y como no están preparados los van a vencer. Because he said, if I take them down the short way, they might face war, and since they're not prepared, they're not mature enough, they might change their mind and return. Pero Dios no quería que fueran derrotados. But God didn't want them to be defeated. Entonces dijo, los llevo por el desierto So he said, I'm going to take them through the desert. porque en el desierto les voy a enseñar
quién soy yo. Because in the desert, I'm going to teach them who I am. Les voy a enseñar a que confíen y dependan de mí, And I'm going to teach them to trust and to basically have faith in me. para que en todo lo que enfrenten tengan la victoria. So that in everything that they encounter, they may have victory. ¿Cómo sabemos que el desierto era de Dios? And how do we know that the desert came from God? Porque nunca les faltó nada. Because they never lacked anything. O sea, el favor de Dios estuvo ahí. Meaning that the favor of God was with them. ¿Tuvieron comida? Did they have food? Y hasta mejor que tú y yo, porque no tenían que trabajar por ella. And even better than you and I, because they didn't have to work for it. Imagínense uno levantarse, abrir la puerta, encontrar el mercado en la puerta. Imagine waking up, just opening the door, and you find all the food there, all the groceries. ¿Cuánto les gustaría eso? How many of you would like that? Imagínense el viernes levantarse y encontrar doble, o sea, el sábado no hay que madrugar. Imagine Friday you wake up and you find double, because you don't have to wake up on Saturday. O sea, el sábado usted ni siquiera tiene que madrugarse a abrir la puerta a entrar al mercado. Saturday you didn't even have to wake up early to go and get the groceries from outside. Imagínense el aire acondicionado pago. Imagine your AC paid in full. Donde quiera que usted se mueva, aire acondicionado y sombra, pago. It didn't matter where you moved, there was shadow and there was AC. Imagínense calefacción y luz, electricidad por la noche, pago, usted no tiene que pagar. Imagine heat and light at the night and you didn't have to pay for it, it was paid. Imagínense donde usted tenga sed, solamente le dice a la piedra, agua por favor en las rocas. Imagine when you were thirsty, you just told the rocks, water please. Imagínense con antojos de carne, y en vez de irse a hacer fila de qué, usted dice, quiero carne y le cae hasta que le sale por la nariz. Imagine you saying, I want meat, and instead of having to go to the keg, you just said, Lord, we want meat. And it says that there was so much that it came out their O nose. sea, en abundancia, mejor So que en un everything festival was in de abundance. costillitas, pues. It was better than a rib fest. Eso es lo que dice la Biblia que le pasó al pueblo. That's what the Bible says that happened to the people of Israel. ¿Usted se imagina que la ropa nunca se le acabe? Imagine your clothes never wearing out, Que sus zapatos jamás se desgasten y crezcan junto con su pie. that your shoes will not wear out and Mi they esposa actually dijo, "Uy, grow no, with qué your pereza." foot. My wife's like, no, that sucks. Qué pereza no ir al mall. It sucks not going to the mall. No, entienda el favor de Dios. No, understand the favor of God. El favor de Dios en medio del proceso. The favor of God in the midst of the process. ¿Para qué era el proceso? What was the process for? Para confiar en Él. So that they would be able to trust in Para Him. creer que Él iba a estar en todas las situaciones de su vida. To believe that He would be present in all the situations of their ¿Cuál fue life. el problema de Israel? So what was the problem that Israel had? Que llegó aquí donde termina el desierto y está la tierra prometida. That they got here to where the promised land is, Y el Señor les dijo, crucen que todo eso es para ustedes. and the Lord told them, go ahead, cross it, everything that you see is yours. No. No, No, es que allá hay unos gigantes y no, de no. pronto nos van a dar duro. There's giants and there's scary people. No, mejor quedémonos aquí en el desierto. No, I'm just going to stay here in the desert. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Que ni porque les dio de comer, les dio de beber, los vistió, los calzó y los protegió, le creyeron. That not even though He fed them, He gave them clothing, He gave them shelter, He gave them heat, He gave them food. Not even He did, through doing all that, did they believe Him. No le creyeron a Dios. They didn't believe Him. Entonces, ¿sabe cuánto duraron en ese desierto? So you know how long they lasted in that desert? 40 años. 40 years. Y peor, no aprendieron a creerle a Dios. And as a matter of fact, what's worse is that they didn't even get to really believe God. Fue la siguiente generación, los Because it was hijos, the next generation, all of their children, los que dijeron, si Dios dijo, yo le creo, voy para allá. that said basically, if God said so, then let's do it. Pregunta, ¿les entregó Dios esa tierra? So let me ask you a question. Did God give them that land? Si usted no lo cree, vaya a mire el mapa. If you don't believe so, then go look at a map. O lea las noticias, que todos los días sale alguna noticia de Israel. Or read the news. Every day we hear news about Israel. Eso pasó hace más de 4.000 años y esa nación existe hoy That todavía. happened over 4,000 years ago, and that nation exists until today. Dios cumple su palabra. God fulfills His promise. Asegúrate de saber en qué proceso estás. So make sure you know in what process you are. Y el proceso es para que aprendas a confiar en Dios. And the process is for you to be able to get to trust God and ¿Para have faith qué? in Him. For what? Para que puedas apropiarte de lo que Dios te ha prometido. So that you can take hold of that which God is promising you. Pero si a pesar del favor de Dios en medio del proceso, But even though you have the favor of God in the midst of the process, la promesa está ahí, and the promise is right there, y tú dices, no, porque es que, ¿qué tal yo no pueda? and you say, well, you know what if I can't do it? Quiere decir que tú no estás creyendo en Dios. It means that you're not believing and trusting in God. Estás pensando en tus propias fuerzas y recursos. You're thinking about your own resources and strength. ¿Para qué es el proceso? So what is the process for? ¿Para qué es el desierto? What is the desert for? ¿Para qué es la prueba? What is the trial for? Para aprender a confiar y depender de Dios. To be able to learn and trust in God.
Otro ejemplo, Lucas 4, 1 al 14. 1 y So, 14. another example, Luke 4, 1 to 14. No, bueno, vamos a leer solo el 1. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Cómo venía Jesús? Lleno del Espíritu Santo. Y fue llevado por el Espíritu al... ¿Quién se lo llevó? El Espíritu. Y después de que pasa todas las pruebas y tentaciones en el desierto, en el verso 14 dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Después del proceso, after the process, Jesus come back. So Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and the news about him spread through the nation, O sea, the whole countryside. Dios dice en el Jordán, So basically, God tells him in the Jordan, este es mi hijo amado. "This is my beloved son." ¿Se acuerdan cuando Jesús es bautizado? Do you remember this when he's baptized? El día que empieza su ministerio público. The day that his public ministry started. Este es mi hijo amado, So he says, "This is my beloved son, en el cual estoy complacido. and the one who I am pleased." Entonces, de regalo de bautizo, So, as a gift for your baptism, vaya para el desierto. go to the desert. Eso es lo que dice la Biblia, ¿o no? That's what the Bible says, right? Dice que salió del Jordán It says that he left the Jordan y el Espíritu lo llevó al desierto. and that the Spirit led him to the desert. Tu mente y la mía nos dicen que papá tan malo. Your mind and my mind would tell us, what a horrible father. Como uno de regalo y de premio a un hijo porque es buen hijo lo manda para un desierto. How and why would you, as a father, give your son as a gift, a desert? Pues si entendiéramos y fuéramos padres como Dios es padre, Well, if we understood and we were fathers as God is father, antes que darle todo a nuestros hijos les enseñaríamos a administrarlo before giving everything to our children, we would first teach them how to para que no se administer it vuelvan esclavos de lo que les damos. so that they don't become slaves of what we give them. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios para Jesús? So what was the plan of God with Jesus? ¿Cuál era el plan del Padre para Jesús? What was the plan of the Father for Jesus? Entregarle todo gobierno, todo dominio y toda autoridad sobre lo que está en la tierra, en el cielo y abajo de la tierra. To give him authority and government over everything that is below the earth, over the earth, and in the sky, The heavens. and underneath and in the heavens. ¿Sí o no? Right? Oiga, veo poco convencido a la gente hoy. Haga así que tiene sueño. So shake yourself. Están todos. It's hot. Yo pensé que me estaban diciendo sí, no están. I thought you were all telling me yes, and El plan de Dios para Jesús es darle nombre sobre todo nombre, gobierno sobre todo lo creado. so the plan of God for Jesus was to give him a name above all name. A name. ¿Estaba listo? Was he ready? No. No. Necesitaba aprender a depender del Padre. He needed to learn how to depend on the Father. Entonces, antes de salir a hacer milagros y que su fama se extendiera por toda la provincia, So before going out to do miracles and having his name be known throughout the whole countryside, fue llevado al desierto. he had to first have been taken through ¿Qué the es un desert. desierto? So what is the desert? Es un lugar en donde experimentas soledad, It's a place where you experience loneliness, desprotección, lack of protection, escasez, and need. lackness. Alguien dice, uy, ya sé dónde es. Ya sé cuál es el desierto. And anybody maybe now says, "Oh, I know where the desert is." ¿Sabe por qué Dios necesita dejarte solo? Do you know why God needs to leave you alone? Porque siempre y cuando tengas en quien apoyarte, no lo vas a buscar a Él. Because so far as long you have someone to lean on, you'll never just look for him. El estereotipo del pastor es el que va contigo en todos los desiertos. The stereotype of the pastor is the one who goes with you through every desert. Yo no lleno ese estereotipo y para muchos soy un pésimo pastor. And I don't fulfill that stereotype, so for many people, I'm a horrible pastor. Mientras Dios no me diga que vaya a sostenerte, yo no voy. And while God doesn't tell me to go and hold you, I'm not going to go Porque and do Dios it. no quiere que te apoyes en mí. Because God doesn't want you to lean on me. Dios quiere que lo conozcas a Él. God wants you to get to know him. El desierto es para conocer a Dios. And the desert is for you to be able to get to know God. Yo tengo mis propios desiertos. I have my own deserts. Yo tengo mis propias pruebas. I have my own trials. Y voy y busco a Dios And I go and I seek God para conocerlo cada vez so más that I can get to know him every day more y obtener más y grandiosas promesas. and be able to obtain more of his promises. Dios quiere que tú lo conozcas. God wants for you to get Y to know en him. cada desierto, prueba que atravieses, And in every
desert and trial that you go Él no through. quiere que busques a nadie más. He doesn't want you to go and seek someone else. No quiere que te apoyes ni en tus propias fuerzas o recursos ni en los de los demás. He doesn't want you to lean on your own strength or resources or on somebody else's. El profeta Isaías dijo, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre o en su propia fuerza. Prophet Isaiah said, cursed be the man who trusts in his own strength and resources or on the strength and resources of others. ¿Qué es lo que quiere Dios en medio de un proceso? So what is it that God wants to do in the midst Que of tú a process? tengas un encuentro personal con Él. That you would have a personal encounter with Him. Que aprendas por la experiencia, no por memorización, sino por la And experiencia that you would get to know through experience, not through memorization, de que Él es todo lo que necesitas. that He is everything that you need, De que Él te provee, and that He will provide, de que Él te defiende, and that He will defend you, de que Él te cuida, and that He will protect you, de que Él te sustenta, Él te levanta, that He will sustain you, and that He will lift you, que Él es todo para ti. that He is everything for you. Cuando eso pasa, And when this happens, estás listo para el nuevo nivel, then you're ready for that new level, un nuevo nivel de bendición, that new level of una blessing, promesa más grande. a greater promise. ¿Por qué? Porque aprendiste que es con Él. Why? Because you learned that it was with Him. Va a llegar un momento And there's going to be a moment en que viene otro nivel. where there's going to be a new level. Y adivina qué, And guess what? necesitas un proceso. Then you're going to need to go through a process. ¿Es bueno el proceso o es So malo? is the process good or bad? Es una bendición. It's a blessing. A menos que tú seas mediocre y digas, no, yo me quiero quedar como estoy y morirme así. Unless you're mediocre and you say, I just want to stay the way I am now and die this way. ¿Por qué digo ser mediocre? Why do I say be mediocre? Porque ese nunca fue el plan de Dios para ti. Because that was never the plan of God for your life. El plan de Dios para tu vida es que vayas de gloria en gloria y de victoria en The victoria. plan of God for your life is that you would go from glory to glory and victory for victory. No que te quedes celebrando la victoria de hace 5 años. Not that you would stay celebrating the victory from 5 years ago. La mayoría de cristianos que conozco le digo, cuéntame tu testimonio. Many Christians, you tell them, what's your testimony? Hace 30 años So 30 years ago, yo era, I was, pero ya no soy. and now I'm not. Ok, ese fue el testimonio hace 30 años. ¿Cuál es el de hoy? That's a cool testimony 30 years ago. What's your testimony today? No, hace 30 años. No, 30 years ago. O hay gente que tú le preguntas, cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia con Cristo? Or some people, you ask them, hey, tell me, what's your experience been like with Y te Christ? cuenta los milagros que Cristo hizo hace 2000 años And they tell you the miracles that Jesus did 2,000 years ago, o los que su pastor cuenta. or the miracles that his No, pastor es que talks en mi about. iglesia, No, in my church, tienes que conocer a mi pastor. you have to get to know my pastor. O yo tengo un amigo, vieras ese Oh, I testimonio. have a friend. You should get to know his No, testimony. el tuyo. No, what's yours? ¿Cuáles son tus victorias? What are your victories? No, yo ahí en el desierto. Well, no, I'm just in the desert. A ver, Come on. si no has salido del desierto, If you haven't gone out of the desert, posiblemente estés como el pueblo de Israel, you could possibly be like the que people no of Israel saliera porque no le creía a Dios, that couldn't move forward because they couldn't believe in God. se quedaron dando vueltas 40 años And they stayed giving circles around this desert for 40 years. y muchos murieron allí. And many of them just died there. Los procesos no son para derrota, son para victoria. Process are not for defeat, they're for victories. Si tú tienes esa certeza, nunca estarás en un proceso agobiado. ¿Cómo estás ahí? And if you have that certainty, you will never be in anguish in the midst of the process. Just Estás like, en la "Oh, preparación. you're in a preparation stage. A mí me encantan los libros, a mí me encanta la historia, me I encanta love leer books. libros I de love history. guerra, I love books and history, documentales about de wars, guerra, documentals about war, películas de guerra. movies about war. Y algo que siempre me ha sorprendido, de hecho mi esposa cada vez que vemos algo así me dice, ¿por qué? And something that surprises me, or I guess that awes me every time that I Y look no at it, and my importa wife si estás asks me viendo why. algo de la guerra civil por allá hace muchos años o de ahorita de la Segunda Guerra Mundial. Or it doesn't matter if they're talking about the Civil War many years ago, or if they're talking about the Second World War. Pero es que a los soldados les avisan, vamos para la guerra. But they tell the soldiers, we're going to war. Y todos, yes, vamos. They're all like, yeah, let's go. Y cualquiera diría, vamos para la guerra. No. I mean, really, if you think about it, you'd be like, we're going to war. ¿Usted no ha visto No. películas de guerra documentales? Haven't you seen these movies, the documentals? Muchachos, firmaron la guerra. Sí, sí. Guys, they signed the ¡Ah! war, we're going. Vamos a pelear. Let's go and fight. ¿Será porque van pensando en que van a salir derrotados? Is it because they're going with a mentality of being defeated? No. No. Yo no sé cuántos de ustedes fueron peleones en la escuela. Yo fui muy peleón. I don't know how many of you used to fight a lot in school. I used to fight a lot. Pero cuando uno decía que iba a pelear a la salida, But when you would say you were to fight a outside uno of le school, parecía que no se acababa el día. you're like, oh, I can't wait till this day's over. Porque usted iba a que lo derrotaran o usted iba seguro de que iba a Because ganar. were you going for a defeat or were you going for a victory?
Si usted tiene un equipo de fútbol, de voleibol o de básquetbol, If you're part of a team, a soccer team, a volleyball team, a football team, usted no dice, no, nos toca partido el you're sábado. like, oh no, we have ¿Qué a game vamos a this hacer? Saturday. This sucks. What are we Nosotros aquí going hemos to hecho do? muchos torneos deportivos. We do a lot of tournaments. Y uno no here. alcanza a terminar un partido cuando dice, ¿cuándo nos toca jugar otra vez? And we don't finish a tournament when people are already like, when's the next tournament going to happen? Aún si lo derrotaron, uno está que Even saca if el they're clavo. defeated, they're like, yo, I want to play again. ¿Cuándo es el otro? When's the next one? ¿Sí o no? Isn't it so? Porque usted tiene la expectativa Why? de salir derrotado, de salir Because victorioso. you have the expectation of being defeated or being victorious. Es por ser victoriosos. It's about being victorious. Entonces los procesos no son malos. So the process aren't bad for you. Lo que pasa es que si no tenemos comunión con el Padre, But the problem is that if we don't have communion si with no the Father, pasamos tiempo en la palabra, and if we don't spend time in His Word, si no meditamos en la and palabra, if we don't meditate on His Word, entonces no tenemos fe. then we have no faith. ¿Y qué es no tener fe? And what is it to have no faith? Es no tener certeza, es no tener convicción. To have no certainty or to have no conviction. ¿Qué es lo opuesto a la fe? What is the opposite of faith? La duda y el temor. Doubt and fear. ¿Y qué tal si no nos va bien? And what if it doesn't go so well for us? ¿Y qué tal si lo perdemos todo? And what if I lose ¿Y everything? qué tal si nos dan duro? And what if they just beat us up? ¿Y qué tal? And what if, Ay, mejor eso no nos metamos en you eso. know what, let's just not do it. Quedémonos como estamos. Let's just stay the way that we are ¿A now. qué nos vamos a arriesgar? Why are we going to go and risk it? ¿Ve la diferencia? Do you see the difference? El que no tiene la certeza, The one who doesn't have the certainty, despierte a su vecino. can you wake El up que your no neighbor? tiene la certeza The one who doesn't have the certainty está lleno de dudas y temor is filled with doubt and fear. y termina no moviéndose más porque el temor no lo deja. And he ends up not moving anymore because fear doesn't allow him. El que tiene la certeza, But the one that has the certainty, aunque venga el temor, even though the fear dice, no, comes, pero yo sé que vamos a says, vencer. no, I know we're going to ¿Y tú be por qué sabes que vas a ganar? victorious. And why do you know that you're going to win? Porque aquí dice Because it says here que si yo hago esto, that if I do this, Él peleará por mí. then he will fight for Él me. me dará la And victoria. he will give me the Que en victory. Él soy más que And that in vencedor. him I am more than victorious. Entonces, vamos a la fija. So we're going with that certainty. Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no Hebrews se ve. 11:1. Faith is the certainty of what we cannot see. El último y terminamos. Tengo un montón más, pero bueno, terminemos con este. Que me He emociona. said, I have a little more, but let's finish here. ¿Cuántos saben la historia de Lázaro? How many of you know the story of Lazarus? Jesús estaba por allá predicando en otro lugar So Jesus is out praying somewhere else, y le fueron a contar que Lázaro, su mejor amigo, estaba enfermo. and they went to tell him that Lazarus, his best friend, was dead. Esa historia está, entre otras partes, en Juan capítulo 11. And this story can be found in John 11. chapter 11. 11. Entonces en el verso 4, por ejemplo, dice, cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Bueno, para que el Hijo de Dios sea glorificado. When he heard this, Jesus said, "This sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it." ¿Qué dijo él? So what did he say? Esto no terminará en muerte. He said, "This will not end in death. Es para que mi Padre sea glorificado. This is so that God can be glorified, Para que yo sea that glorificado. I can be glorified." Pregunta, ¿se murió Lázaro? Let me ask you a question. Did Lazarus die? Sí. Yes. Entonces él no dijo, Lázaro no va a pasar por la muerte. So he didn't say Lazarus won't go through death. Dijo, no va a terminar en muerte. He said this won't end in death. Pero unos 4 días amordazado, metido para en una tumba, eso debe ser muy horrible, ¿o no? But 4 days dead in a tomb, that's got to be horrible, ¿Sí o no? right? Debe ser terrible. That must be terrible. Entonces, él dijo, no terminará en muerte, no dijo que no iba a morir. He says this won't end in death. He didn't say that he wouldn't die. Versos 14 y 15. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo. So in verse 14 and 15 it says, "So then he told them plainly, Lazarus is dead. And for your sake I am glad I was not there, so that you may believe. But let us go to him." ¿Cómo pensaríamos nosotros? How would we think in this Que situation? Jesús tan malo Jesus is so evil. lo dejó morir He let him die. al mejor amigo. His best friend? No es que las hermanas eran súper amigas. I thought his sisters were like super best friends. Les dejó morir el hermano. And he just let them die?
No, eso no se hace. No, you don't do that to a friend. ¿Sí o no que así somos nosotros? Right? Isn't that the way that we would think? Porque nosotros somos más buenos que Dios. Because we're better than God? Él llega a donde está Lázaro muerto ya de 4 días. He gets to where Lazarus is, and he's been there for 4 days. Verso 40, el mismo Juan Verse 11. 40 in same John 11. Y primero sale una hermana, luego la otra a decirle lo mismo. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. And his sisters begin to come out one by one, telling him the same thing. If you had been here, he wouldn't have died. Y mire lo que les dice en el verso 40. And look at what he tells them in verse 40. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Pero ya está muerto. But he's already dead. Estoy en el desierto. I am in the desert. Estoy en el proceso. I am in the process. Estoy en la tormenta. I am in the storm. Estoy en medio de la prueba. And I am in the midst of the trial. ¿No te digo que si crees verás la gloria de Dios? Did I not tell you that if you believe, you shall see the glory of God? ¿Vieron la gloria de Dios ellos? Did they get to see the glory of God? Resucitó Lázaro. He resurrected Lazarus. La gente reconoció el poder de Jesús. People were able to recognize the power of Jesus. Pero ¿en quién tenían que poner su seguridad? But who did they have to put their trust in? Si eso no hubiese pasado, Had this not happened, haz que ese doctor es muy bueno. oh, that doctor is Estaba great. que agonizaba y lo alentó. He was just in anguish, and then he No, es just que helped esa him out. medicina, No, that medicine. aún tal vez su pastor. Even a No, es pastor. que el pastor vino, le impuso manos y hizo ¡pum! Y disparó. No, it's that the pastor came and prayed for him, and whoop, he was good. Pero ellas tenían que poner su fe en Jesús. But they had to place their trust in Jesus. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Did I not tell you that if you believe, you Yo should no see sé the qué glory of proceso tú God? estás pasando. And I don't know what process you're going through, Asegúrate de que es un proceso but be sure first that it is a process y no la consecuencia de un pecado. and not the consequence of sin. Porque si es la consecuencia de un pecado, Because if it is the consequence of hasta sin, que no te arrepientas de corazón de ese pecado, then until you repent te wholeheartedly apartes de ese pecado, and get away from that o sea, sin, lo mates, meaning killing it, no recibirás misericordia. you won't receive mercy. Pero si es un proceso, But if it is a process, asegúrate de que le estás creyendo a Dios. then make sure that you are believing God. El objetivo del proceso es que lo conozcas. Because the objective of the process is for you to get to know Him. ¿Sabe qué hace la mayoría de la gente cuando está en un proceso? You know what most people do when they're in the midst of a process? Se pelea con Dios. They fight with God. ¿Saben para qué es el proceso? You know what the process is for? Para intimar con Dios, For you to come into intimacy with God. para acercarse a Él, For you to get closer to para Him. meterse con Él. So that you would spend more time with Ahí es Him. donde uno se mete a leer la palabra, a That's where you meditar en get in ella. there and you begin to really study the Word Ahí es and donde meditate in cancelas it. citas, ahí es donde cancelas todas las pataleos que puedas hacer. And that's where you begin to cancel meetings and you begin to Porque yo cancel all necesito complaints. escucharte a ti. Because I need to listen to Porque what solo God tú has. tienes la respuesta. Because only you have the answer. Porque solo tú me sacas de aquí, Because Señor. only you can take me out of Y this. cuando la agarras, And then when you grab it, victoria. then victory, you're out. El desierto es para capacitarte. The desert is to capacitate you. Jesús mismo fue una prueba de tronco de desierto. ¿O será que morir crucificado no fue difícil? Even Jesus himself was a proof of a desert. Do you not believe that dying on a cross is like a huge Pero thing? Jesús dijo, a mí nadie me mata. But Jesus said, no one can kill me. Yo doy mi vida para I volverla a give my tomar. life willingly so I can take it back. Y uno dice, ay, a Jesús lo mataron. And we're like, oh, Jesus was killed. Jesús dijo, no, yo me dejé matar And he said, no, I let myself be killed para volver a tomar mi vida. so that I could retake my life. Porque la muerte física Because the physical death era la única manera de poder ir al infierno, was the only way that he could go to hell, o sea, un lugar espiritual meaning a spiritual place donde Satanás tenía gobierno, where Satan had governed a quitarle el gobierno. to take away his government. Y entonces después se volvió And then he comes back otra vez al mundo natural again to the physical world, Volvió y tomó the autoridad natural sobre su realm, cuerpo and he takes possession over his body y le again, devolvió al ser humano la autoridad sobre Satanás. and he gives human being again the authority over Satan. Pero ¿qué nos pasa a nosotros los seres humanos? But what happens to us, the Que human no hemos beings, entendido eso that we don't understand y this. creemos que Satanás todavía tiene poder. So we believe that Satan is still
governing us and has power over us. Es más, hay mucho cristiano que está convencido que cuando se muera se va a ir al infierno y que quien va a gobernar en el infierno es Satanás. As a matter of fact, many Christians believe that when they die, they're going to go to hell, and the person that's going to govern hell is going to be Satan. Sí, hay gente que piensa que en el gobierno, en el infierno gobierna Satanás. There's people that believe that in hell, Satan is the one that's going to govern. Eso era antes de Jesús. That was before Jesus. Jesús le quitó el gobierno. Jesus took his government. Ese lago de fuego y azufre del que habla la Biblia no es para que el diablo gobierne, es para que sufra. That lake of sulfur that the Bible speaks of is not for him to govern, it's for him to suffer. No es que Dios va a hacer lo que hizo el gobierno de Colombia con la guerrilla, que le dio un lugar para que gobernaran. No. It's not going to be like what Colombia did with the guerrilla and he just gave them a place to govern. No, Dios no le va a dar a Satanás nada. Es un lugar de castigo para God's él. not going to give him anything to govern. It's a place of Él punishment. no tiene autoridad. He has no authority. ¿Cómo entonces pasar el proceso? So how then can we cross this process? En el amor de Dios, In the love of God, amando a Dios, by loving God, amando a Dios. by loving God. El amor cubre multitud de pecados. Because love can cover a multitude of sin. El amor lo cubre todo. Because love covers all. ¿Pero qué es amor? But what is love? Con esta sí terminamos, van dos. And this is what I'll finish with. This is Juan 2. 14:21. So John 14:21. ¿Quién es el que me ama? Who is the one that loves me? Juan 14:21. ¿Quién es el que me ama? John 14:21. Preguntó Jesús. Who is the one that loves me? Asked Jesus. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. ¿Quién es el que me ama? No, leámoslo fuerte. ¿Quién es el que me ama? ¿Amas a Dios? Y al que me ama, o sea, al que hace suyos mis mandamientos y lo obedece, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Whoever has my commandments and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Puedes poner el Romanos 8:28, el último versículo, y dejarlo ahí. Can you put Romans 8:28 and leave it there, please? Nosotros solemos decir, Dios tiene el control. We tend to say God is in control. Estoy en una situación, pero Dios tiene el control. I am in a situation, but God is in Estoy control. viviendo esta prueba, pero Dios tiene el control. I am living this trial, but God is in control. Básicamente, ¿qué estás diciendo? We're basically saying what? Dios verá cuando salgo de aquí. God will see when I get out of here. Esto es problema de Dios. This is God's problem. Pues decir y creer eso significa que tú no estás tomando responsabilidad sobre la vida que Dios te dio. Well, saying this and believing this means that you're not taking responsibility over the life that God gave you. Sé que esto va a sonar feo, pero es la verdad. And I know that this sounds bad, but it's the truth. En la tierra, Dios no tiene el control de nada. Because on earth, God has control over nothing. Ay, pastor, qué blasfemia. Pastor, that's blasphemy. Vaya a Romanos capítulo 1. Go to Romans chapter 1. Dios creó toda la tierra God created the whole earth, y se la entregó al hombre para que la administrara. and He gave it to man to govern. Y le dijo, te doy poder. And He told him, I give you power. Más adelante dice, te doy poder de vida y de muerte. Then I said, I give you power of life and death. Jesús dijo, todo lo que aten aquí será atado en el cielo, todo lo que Jesus desaten said- aquí será desatado en el cielo. Everything that you do here will be, Tie and untie. everything that you bound on earth will be bound in the heavens, and everything you bound in Entonces, the heavens will be bound on earth. ¿es problema de Dios o problema tuyo? So is it the problem of God for you to get out of there, or is it your problem? Que tú salgas de un desierto no es cuestión de Dios, es cuestión tuya. For you to get out of the desert, it's not something that is on God, it's on you. Que tú salgas del proceso en que estás es tu decisión. That you get out of the process that you're living is your decision. ¿Estás en un proceso de pareja? Are you in a process with your couple? Busca en la palabra de cuál es el diseño de Dios para la Then pareja. look in the Word what the Bible says about how a Asegura couple de que should te be, estás cumpliendo tu parte and make sure that you're fulfilling your part, y de que estás tratando a tu pareja como Dios dice, and that you're treating your couple the way that God says, y tendrás la victoria. and you will have the victory. Deja de orar para que Dios cambie a tu pareja Stop praying for God to change your partner, o te cambie la pareja. or for Him to change and give you a different partner. Una de las consecuencias de estar en desobediencia, en pecado, One of the consequences of being in sin en disobedience, es la falta del fruto del Espíritu. One of the consequences of being in disobedience is the lack of the Spirit. Y el fruto del Espíritu es amor,
and the fruit lack of the fruits of the Spirit, and one of the fruits of the Spirit is love, ¿Sí o no? right? Cuando una pareja dice, es que el amor se acabó, When in a marriage or in a couple they say the love is gone, lo único que está diciendo es, yo no estoy pasando tiempo con Dios, the only thing they're really saying is I'm not spending time with God, porque el amor nunca se acaba, because love never ends. es eterno. It's eternal. Pero si yo no paso tiempo con Dios, But if I don't spend time with God, en mí no está el Espíritu, then the Holy Spirit is not in me. que es amor. That is love. Está Satanás, que es odio y acusación. It's Satan. That's hatred And and accusation. Entonces lo único que sientes por tu pareja es odio y acusación. So the only thing that you feel for your partner is hatred and accusation. ¿Culpa de Dios? Is that God's fault? Culpa tuya que no te acercas. It's yours for not getting close to God. Es que ningún negocio me sale. Oh, it's that none of my business goes through. La consecuencia de la esterilidad y la sequedad es la falta de la vida abundante de Dios. The consequence of being sterile and not seeing bountiness is basically not being in the fruit of God. Busca qué es lo que te está separando de Dios y pégate a Él. See what it is that is separating you from God and get close to Him. Y todo en lo que pongas tu mano prosperará. And in everything that you place your hand, you will prosper. No te dejes convencer Don't allow yourself to be convinced de que tu Padre Celestial quiere lo malo para ti. that your Heavenly Father wants what is bad for you. Hoy estamos celebrando el Día del Padre, Today we're celebrating Father's Day, uno de los privilegios más grandes que hay en el planeta Tierra one of the greatest privileges that we have on earth, es mostrar paternidad and it's to show fathership sobre otros, no necesariamente o no solamente sobre los hijos biológicos, and even over other people, not only your biological children. Sí, no pienses que tú solo puedes ser padre si tienes hijos biológicos, Don't think that you can only be a father if you have biological children, o que solo puedes ser padre sobre los hijos biológicos que tienes. or that you can only be a father of your biological children. Puedes ser padre sobre generaciones enteras. You can be a father over whole generations, Eso es lo que Dios quiere que seamos. and this is what God wants us to be, Es un privilegio muy grande, and it's a privilege. pero para poder serlo tienes que estar conectado con el Padre. But to be able to do this, you need to be connected to the Father. ¿Estás en un proceso So are you in a process, o estás viviendo las consecuencias de tu pecado? or are you living the consequences of your sin? Así terminamos, pongámonos de pie. What if we end? Can you guys stand? ¿En dónde estás? So where are you? Y saben que uno puede estar en victoria en un área y en proceso en otra, ¿sabían eso? You know that you can be in a victory in one area and in a process in another area. Y si tú te pones a analizar, en el área que estás victorioso es porque eres obediente, y en la que estás en derrota es porque eres desobediente. And if you begin to basically acknowledge it, you'll begin to see that in the areas that you're victorious is because you're in obedience, and the areas that you're still in a trial is because of your disobedience. Porque Dios no quiere que solo un área de tu vida esté bien. Because God doesn't only want one of your areas in your life to be Si well vas off. a la tercera carta del apóstol Juan dice, If you go to the third letter of Apostle John, amado, quiero que seas prosperado en, he says, Beloved, I want you que to prosper disfrutes in de buena salud. everything, that you would enjoy good health. Pero dice, ¿cómo? And he says, how? Así o de la misma manera que tu alma Just as your soul madura, prospers. prospera. ¿Dónde está tu desierto? So where is your desert? No te quedes ahí 40 años. And don't stay there for 40 years. No te mueras ahí. And don't die there. Esa no es la voluntad de Dios para ti. Because that is not the will of the Father for you. Y si no es un desierto, sino la consecuencia de un pecado, tampoco Dios quiere que muramos en nuestros delitos y pecados. And if it's not a process or a trial that God has you in, but it's the consequences of sin, God doesn't want to keep you there either. Arrepentirse, You need to repent, confesar tus pecados a Dios. confess your sin to God, Él es fiel y justo para perdonarte y librarte de toda maldad. because He is good and faithful to set you free from all consequences. Primera de Juan 1:9. 1st of John, verse 9. 1:9. Y una vez que lo has hecho con Dios, ahora busca a una persona And once you've done that with God, you need to find someone else y confiésale tu pecado a otra persona. and confess your sin to someone else. Santiago 5:16. In James 5:16. Confiesa tus pecados unos a otros para que sean sanados. Confess your sins one to another so that you may be healed. Y oren los unos por los otros. And pray one for another. Pero no te quedes viviendo una vida que no es la que Dios diseñó para But ti. don't stay living a life that is not the one that God designed for you. Yo no sé si alguno de ustedes quiere ahora mismo decir, Señor, sí, ya, no quiero más estar en este desierto. I don't know if there's anybody here that says, Lord,
okay, I don't want to be in Muéstrame this mi process pecado. anymore. Show me my sin. Y dejen de buscar en los 10 mandamientos, por favor, solamente. And stop looking in the 10 Commandments only, please. Porque es que a veces, no, yo no robo, yo no mato, yo no Because adultero. sometimes we look at the 10 Commandments and we're like, well, I don't steal, I don't kill. Lean la Biblia, hay muchos pecados. Read the Bible, there's many sins. Salmo 1, por ejemplo. Psalms 1, for example. Dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, Blessed is the man who does not walk in the counsel of evil y en silla de escarnecedores se ha sentado. and has not sat in the seat of a judge. Dice que no dará fruto en nada. Entonces, si tú eres de los que se sienta a hablar mal de la gente, Because if you're somebody that sits down to talk bad about other people, pecado, then you're in sin. no vas a ver fruto en nada. You're not going to see fruit in anything. Dice que serás como un árbol seco, It says that you will be like a dry tree, que no da fruto. like a withered tree that gives Entonces, no ¿cuál fruit. sería la solución? So what is the solution? Arrepentirse de hacer eso. To repent from doing this. Arrepiéntete de estar hablando mal de los demás. To repent about speaking bad about others. Y tú que siempre estás escuchando, arrepiéntete de prestar tus oídos. And you that's always listening, repent about giving your ear. Y vas a empezar a ver fruto. And you're going to begin to see fruit in your life. Vivir enojados todo el tiempo y no perdonar y no solucionarlo. Living angry all of the time and not fixing things. Dejar que los enojos avancen. And allowing your anger to just basically build on top. Según Efesios 4:27 es pecado. According to Ephesians 4:24, it's a sin. 27. Es pecado. Entonces, solucionalo. So it's a sin, so solve it Deja de vivir en pecado. and stop living in sin. Pagarle salarios mínimos a los empleados es pecado. Paying your employees minimum wage is sin. Ay, eso es lo que dice el gobierno. Oh, but that's what the government says. Sí, entonces ¿por qué tú no vives con eso? Yeah, well, how come you don't live with that? Uf. Hay muchas cosas que son pecado en la Biblia. There's many things that are sin in the Bible. Faltarle al respeto a tu marido es pecado. Being disrespectful to your husband is a sin. Deja de hacerlo. So stop doing it. Arrepiéntete. Repent. Tratar mal a tu esposa, hablarle fuerte es pecado. Treating your wife harshly is a sin. Provocar a ira a nuestros hijos es pecado. To provoke your children to anger, that's a sin. Así como deshonrar a los padres es pecado. Just like dishonoring your parents is a sin. Hay muchas cosas. Many things. Es tan simple como reconocerlas, It's as simple as recognizing them, arrepentirnos, repenting, orar y confesarlas to praying and confessing them, y avanzar al siguiente nivel. and then advancing onto the next level. No nos quedemos en lo mismo. So let's not stay in the same ¿Cuántos place. quieren avanzar al siguiente How many nivel? of us want to advance to ¿Cuántos the next reciben level? esa promesa de How que many Dios of quiere us que vayas a otro nivel receive de that victoria? promise that God wants to take us to a new level of victory? ¿Alguien lo recibe? Is there anyone here that can Amén. receive that? Entonces Amen. démosle gracias a Dios por el So let's proceso. God, thanks for the process. Reconoce si estás en un proceso Recognize that if you're in a process, y en vez de quejarte, dile Señor gracias. and instead of complaining, say, Lord, Y thank voy a you. dejar de amañarme aquí en el proceso And I'm going to stop being comfortable y in my voy a process. recibir mi promesa. And I'm going to receive my promise. Amén. Amen. Vamos a terminar orando, ¿les parece? So let's end with a prayer. Espero que esta palabra de verdad sea para reflexionar. And I pray that this word would be one that you reflect on. Que esta semana haya testimonios. And that this week you would receive testimonies. Pastor, me puse a pensar Pastor, I started thinking, y me di cuenta que llevaba mucho en ese desierto. and I realized that I've been so long in this desert. Y aquí está la salida. And here's the exit. Eso es inmediato. That's immediate. Es inmediato. It's immediate. ¿Ok? La tierra prometida estaba simplemente al cruzar un río. The promised land was simply just a river away. Estaba ahí. It was right in front of them. Se podía ver. They could see it. Se podía oler. And they could smell it. Pero la gente no cruzaba. But people wouldn't cross Preferían quedarse en el desierto. because they rather stayed in the desert. Dios quiere que tengas un matrimonio saludable. God wants for you to have a healthy marriage, Que disfrutes de tu pareja. that you would enjoy of your couple, Que vivas satisfecho, orgulloso de tus hijos. and that you would live satisfied and Proud of your children, Que los disfrutes. and that you would enjoy them, Que tengas lo suficiente y siempre suficiente para dar. and that you would have enough and enough to give to others, Que tengas buena salud. that you would have good health, Que tengas gozo. Que that you tengas would have paz. joy and peace. Dios no quiere nada menos. God doesn't want any less for you. Entonces no se te ocurra por un momento albergar en tu mente la idea de que esa es la voluntad de Dios. So don't even for a second begin to think that that is the will of God for you. Si no es bueno, agradable y perfecto, no es de Dios. If it is not good, perfect, and pleasing, it is not from God. Entonces es nuestra responsabilidad buscar. So it is our responsibility to seek. ¿Es un pecado Is this a sin?
o es un proceso? or is this a Si process? es un pecado, me arrepiento. If it is a sin, I need to repent. Y si es un proceso, If it is a process, ¿qué es lo que necesitas que yo aprenda para pasar al otro what nivel? is it, Lord, that you need me to learn so that I may cross? Amén. Si podemos gozarnos en medio del So we proceso. can rejoice in the midst of our trial. Nuevo amanecer.